Kenapa accept lawan saya? Nah. Mesti sebab saya boxing lemah kan? Kalau memang dia mau hancurin mimpi saya nggak masalah. Itu memang namanya juga kan musuh toh. Musuh pasti pengen menang juga. Tapi ya kalau bisa. Betul, aman. Tak ada masalah pun. Benda tu tak ada isu. Once the ring bell, Assalamualaikum, settle everything. Yes, It's only fight on that fight. Agree. That's all. Yes. Ardam Uncle Kong Mahmud mengawali debutnya di Beyond bersamaan dengan Beyond Combat Showbiz pertama kali digelar. Setelah kemenangan KO-nya tersebut, ia bertanding melawan atlet nasional untuk menunjukkan bahwa kalibernya lebih dari sekedar petinju influencer. Dalam Beyond 3, sabuk ICB seharusnya turun pertama kalinya di Asia. Namun sayang, takdir berkata lain. Kini, setelah penantian panjang, Ardam mendapat kembali kesempatan untuk mengambil sabuk yang sudah lama ia nantikan. Namun lawannya besok bukanlah lawan yang sembarangan. Nidal King Joker, coach dari gym Jordan Top Team, fighter dengan fight IQ yang tinggi dan segudang pengalaman. Pertandingan ini lebih dari sekedar duel dua fighter. Di sini, kedua fighter membawa pride dan ego dari masing-masing bangsa. Sebelum saling beradu taring di atas ring, di sini mereka dipertemukan. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Uncle Kong versus Nidal Joker menuju Beyond Combat Showbiz Volume 6 Indonesia versus Malaysia 2 disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan 22 November live pay-per-view di video. Silakan Ardam. Silakan Bang Nidal. Kabar Ardam? Baik, good. Kabar Bang? Ada. Oke. Sebelum face to face ini dimulai, kedua fighter dipersilahkan saling menatap lawannya selama 10 detik. Karena this is the last time you guys seeing each other directly. Setelah itu di tanggal 21 nanti kalian akan face off untuk terakhir kalinya. Dan di tanggal 22 menyelesaikan semuanya. Ya. Oke. Ardam, gimana perasaan kamu menuju Beyond 6? Akhirnya nih setelah sekian lama, gimana perasaannya? Excited kah? Nervous kah? Pasti. Kalau nervous ya tidak lah. Kita petarung tidak ada yang nervous. Kita malah justru di saat kita sign contract kita senang, kita bisa kembali lagi berdansa dan ya saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Dan saya ya excited. Gembira lah. Bang Nidal, this is your first time fighting in Beyond. Bagaimana perasaannya? Sejujurnya sangat-sangat happy. Unexpected lah. Sejujurnya memang unexpected sebab like I told them before, Jordan Boy dengan Putra dah pun main dalam Beyond. So tak nak ada bunyi yang mengatakan because of them already fighting, I can just fight. But sejujurnya memang offer ni adalah offer daripada Cello straightforward. Not from them, they never ask, they never say. Because saya tak suka benda-benda macam tu. So bila ada offer yang macam tu, I accept. And sebenarnya nothing much to show. It's just for us to share into the ring and have fun lah sebenarnya. Oke. Bang Nidal sebelumnya di podcast pun mention bahwa Celos yang offer, tapi melihat Putra Jordan Boy main, hati abang sendiri ada nggak rasa ingin bertanding juga di Beyond ini? Sejujurnya ada. Pada mulanya yang lepas Beyond 4 lah, yang masa Jordan Boy kalah dengan Serial tu. Memang betul sejujurnya, memang betul saya pernah cakap dekat Serial atas gelanggang tu, yang saya nak lawan dengan dia. But at the end of the day, diorang dah ada susunan how and it will never happen. And rezeki saya pada Beyond 6 di offer and bermain dengan Adam, sama-sama accept, and this is where we are now. Oke. Ardam, ketika pertama kali mendapat kabar bahwa kamu akan bermain dan lawan kamu adalah Nidal King Joker, apa reaksi pertama kamu? Reaksi saya ya sama saja sama sebelumnya, cuman lebih menarik karena Bang Nidal ini lebih pengalaman, terus Bang Nidal ini ya head coachnya GTT juga, ya nanti saling deliver aja di ring gitu aja sih. Good lah, sebuah tantangan baru juga buat saya karena kan ini ICB, kemarin kan ICB nasional ya, dan sekarang ICB internasional, dan kebetulan dapatnya juga ya bisa dibilang harus lebih kerja keras lagi lah, jadi kita lihat siapa yang terbaik nanti. Seperti itu. How about you Bang Nidal? Pertama kali dengar lawanmu adalah
Uncle Kong, apa yang pertama kali ada on your mind? Macam saya cakap sebelum ni, memang sejujurnya saya tak pernah. I know him sebab kita memang follow each other dekat Instagram, TikTok and everything, but never watch his fight. Okay. So bila di offer kata lawan Adam, my first question was how many kg? Okay. If below 80, I said I don't want. Sebab I don't want to kill myself as well. Sebab Yes, correct. kita nak have fun, kita nak showcase skill kita. Kita tak nak seksa diri kita dekat weight cut. Because once you seksa diri dekat weight cut, the fight won't have the best atmosphere. Yes. Badan kita tak enjoy, fight kita tak akan enjoy sebab penat. So bila when they say 83, I say okay, let's go. Because I was walking like 87, 89, so it's like sikit lah for me. It's cutting tu tak banyak. So when they say 83, I say okay lah, no problem, boleh je. I accept that fight. Okay. Talk about preparation, about training. Ardam, apa yang membedakan latihan kamu dari sebelum-sebelumnya dengan latihan menuju Beyond 6 ini? Oke, jadi my last fight yang ya kita nggak usah include yang Beyond 3 ya yang tercancel. My last fight kan saya lawan atlet nasional yang berjuara berapa kali, dan saya watching my fight, after my fight itu saya lihat koreksi mana nih, kenapa bisa ya walaupun decision, tapi saya lihat mana kesalahan saya, kenapa bisa seperti ini. Oh ternyata footworks, oh ternyata defense, oh ternyata ini bla bla bla. Akhirnya saya evaluasi, terus saya cari yang lebih senior lagi, saya berlatih dengan orang-orang yang lebih tajam lagi untuk memperbaiki semua kesalahan saya untuk mempersiapkan ICB internasional ini gitu. Dan bedanya ya tadinya kayak 50%, 70%, sekarang udah persiapannya udah matang lah. 100 to 100% lah. Apakah ini training camp terberat sepanjang karir kamu? Kalau training camp ya bisa dibilang iya. Betul. Because ICB atau because Nidal? Oh, nothing personal. Because ICB, not Nidal. ICB, only ICB. Bang Nidal sendiri, how the preparation? Gimana latihan selama ini dengan sebelum-sebelumnya, apa beda? Okay, so as usual, memang betul saya head coach dekat JTT. And yeah, once dah dapat fight ni, I pull out from being a head coach in my gym. I bring another coach to cover up the gym, and I bring a boxer, a coach to focus on me. Sebab as a person, you cannot help yourself. Sebab sometimes bila kita malas apa semua, kita akan drop, kita akan biar je, biarlah, rehat lah, kejap lagi lah. So bila dah ada coach, they push us, and at the same time, Jordan Boy, Putra pun fight, Jai pun fight, so kita training sama-sama. Everybody push our own limit. Penat, paksa, penat, marah, memang kita sama-sama push. Nothing personal, betul cakap dia, kita tak ada. Like my own juga, I never do something for others. I do for myself. Yes. So I want my best version. Okay. So that's why lah. This time memang prepare betul-betul lah. Jadi prepare ini buat Bang Nidal sendiri, bukan for karena my own version, no. Uncle Kong. Oke. Bang Nidal, kemarin di podcast Bang Nidal cakap barusan pun bilang bahwa Bang Nidal belum pernah menonton Uncle Kong fight. Apakah memang all fight Bang Nidal tidak menonton opponent atau karena Uncle Kong? Because maybe some people will see it as a sign of disrespect maybe. Oh tak, memang Nidal, if my own fight, I never watch all of my opponent. But for my brothers and everyone, I will watch because I'm their coach. So I need to have a game plan for them. But for myself, I tak pernah tengok my opponent punya game sebab at the end of the day, I yakin dengan my own game plan. Why am I there? So saya fight dengan cara saya sendiri. Jadi tak jadi, I need to perform every aspect. I need to be good at every aspect. Kalau outside tak jadi, play inside. Inside tak jadi, play movement. Semua kita kena belajar. As a fighter, not only me I'm saying, it's about every fighter. They need to be good at everything. Every weapon lah senang kita kata ya. To adapt and everything. So for me, that's my own reason lah why I never watch any of my opponent. Okay. Uncle Kong, Bang Nidal nggak nonton fight-fight kamu. Kamu sendiri nih, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke Bang Nidal yang, Bang,
Abang belum pernah lihat fight saya, jadi saya kasih tahu nih, abang harus hati-hati dengan ini. Iya, saya udah sampaikan juga ke Bang Nidal. Tapi kita kalau dalam agama saya kan nggak boleh takabur, Oke. nggak boleh berlebihan, nggak boleh too much. Kita nggak tahu Allah plans gimana. Ya, tapi ya saya berikan dia advice bukan buat advice buat diri saya. Kita sama-sama protect self lah, ourselves at the ring lah. Karena kita ya juga kembali lagi kita ini bukan remaja yang nggak punya anak, nggak punya istri. Kita juga mikir gitu loh. Kalau mau yang, ya pokoknya intinya kita delivery semaksimal mungkin. Kalau waktunya untuk di stop, kita stop. Kita sportif, nggak ada yang terlalu berlebihan atau semacam. Tadi sempat mention kamu udah chat-chatan sama Bang Nidal ngasih advice. Advice apa kalau boleh tahu? Chat. Oh enggak, pas press con. Press con, di press con. Press con, bukan Oke, chat. Always protect yourself. Ya, So, anything can happen. Betul Yeah, juga cakap dia. Anything can happen towards me or towards him. Yeah. So kata-kata dia tu bukan memberi kepada saya, tetapi memberi kepada dia juga. Untuk kita sama-sama bersedia. Betul. Mengingatkan diri sendiri. Betul. Oke. Pertandingan kalian besok adalah Indonesia versus Malaysia 2. Bang Nidal, as we know, di Beyond 4 Malaysia kalah 8-1. So, what kind of mentality did you bring to this fight? Oh, okay. Everyone, okay, kita dekat sini Malaysia lawan Indonesia, betul. Masing-masing datang dengan membawa negara masing-masing, betul. Itu dua benda dah betul, sangat-sangat betul. As a fighter, no one come just to lose. Ya. Okay, and for me as a coach as well, saya tak pernah ada erti kata kalah dalam satu fighter tu. It's either you win or you learn. You learn, ada dua option. You learn the good way or you learn the bad way. Okay. Kalau KO, it's not about you sendiri nak KO. No, bukan rezeki. For me, itu bukan rezeki, nak KO. Tapi you dah ready untuk fight. You come 100%. Yes. If the KO come, takkan you nak salahkan diri you are not good enough. No, it happens. Okay. Even though you win sekalipun, kita boleh menang dengan point, TKO or KO. Kita ada option. So, everybody come 100% ready to fight. No one come, tak apalah, menang-menang lah, kalah-kalah lah. No, that's might be before, dulu-dulu boleh lah saya dengar ayat tu. But nowadays, there's no more that kind of words. So, betul sebelum ni Malaysia kalah 1-8. Satu tu putra seorang sahaja. And nak kata fully confidence, most of the team saya tak kenal sangat. I kenal everyone, but we don't know what gonna happen on the ring later on. Yeah. But my target, betul, saya nak 10-0. Saya nak Malaysia menang. Yeah. Okay. 10-0, 2-8, 7-3, I don't care. I nak Malaysia menang. Itu saja jawapan saya. Okay. Tadi Bang Nidal mention either you learn in the good way or you learn in the hard way. Di tanggal 22 November 2025 nanti. Saya nak menang, Nidal saya tak nak Joker. belajar. Learn in a good way. Okay. Ardam, besok kau bertanding bukan hanya membawa nama diri sendiri, tapi bawa merah putih. Jadi Benar. mentalitas seperti apa yang kau bawa di pertandingan ini? Ya, saya sebenarnya nggak ada yang berbeda sih. Sama aja, saya setiap naik ke ring, saya harus fokus, ya harus menang. Udah gitu aja mindsetnya. Nggak ada kata mundur. Setidaknya kalau walaupun saya kalah poin, setidaknya dia harus merasakan gitu. Ya udah gitu aja. That's it, man. Oke. Ardam, kita tahu kamu sangat respect ke Bang Nidal, kita juga semua respect ke Bang Nidal. Tapi di tanggal 22 November nanti, dia adalah orang yang akan mencoba menghancurkan mimpi kamu mendapatkan sabuk ICB. Ya. So, what you gonna tell him? Ya make sure gini aja. Kalau untuk ngasih tahu Bang Nidal, kalau memang dia mau menghancurin mimpi saya, nggak masalah. Itu memang namanya juga kan musuh toh. Musuh pasti pengen menang juga. Tapi ya kalau bisa itu aja. Karena kita ini sama-sama latihan, kita sama-sama training camp, sparring juga sama-sama. Maksimal kita lihat aja mimpi siapa yang gagal. Betul. Ya intinya siapa yang jadi champion aja lah. Betul, aman. Gitu Tak ada masalah pun. Benda tu tak ada isu. Ya. I know you guys respect saya as mungkin sebab umur, mungkin sebab how I treat others as well. Yes, correct. It's okay, but when kita sama-sama step into the ring later on, kita letak tepi respect Betul, tu. Saya minta maaf daripada sekarang, awak tak apa, it's okay. Kita letak tepi respect tu. When the bell rings, we fight for our family, for our fame, for our negara sekali. Once the ring bell, Assalamualaikum, settle everything. Yes, It's only fight on that fight. Agree. That's all. Yes. Okay. So that's also what you gonna tell to Ardam. Ya, saya dah cakap benda tu. Yes, betul. Same lah. Okay.
Bang Nidal barusan mention about age. Kalau boleh tahu, Bang Nidal sekarang umurnya berapa? 31. 31. Ardam? Ya, tua beliau 6 tahun. Oke. So there is a kind of big age difference. Ya. Buat Bang Nidal sendiri, is it a disadvantage for you? Nak kata too much, no. There is, but not that much. So, saya pun tak adalah kata dalam 1 tahun saya stop terus. At least 1 fight, 2 fight, 3 fight. Every year I still fighting. But not that active. Okay, so I sendiri sedar juga sometimes stamina wise, movement wise, makin kita berumur, makin kita a bit slower. So bila dapat offer ni, I push myself lah. I really push myself to be back as before. But I know 100% I cannot be 100% like before. But at least I know my peak lah. At least dapat capai peak tu on that fight, semua orang enjoy and that's enough for me. Okay. Tapi it's not gonna be a alasan. Tak. Itu bukan alasan. Kalau itu adalah alasan, saya tak perlu accept fight ni daripada awal lagi. Betul. Tak patut pun. So menang kalah, semua rezeki atas gelanggang nanti, tiada apa-apa alasan langsung. Okay. Ardam, kamu sendiri melihat dengan age gap ini merasa ada confidence tambahan kah? Atau tetap memperhitungkan Bang Nidal ini berbahaya? Menurut saya, karena saya pencinta combat sport ya, kadang yang lebih muda juga bisa kalah, yang lebih tua juga bisa kalah. Sekarang tergantung ya gimana dia latihannya aja. Siapa yang latihannya lebih keras, ya insya Allah dia yang lebih tangguh lah di atas ring, gitu aja. Oke. Kita flashback ke press conference. Ardam bilang minimal TKO. What's your response? Saya cakap benda yang sama dengan dia. Kita ada 5 round. We have 5 round in there. So, kita sama-sama doesn't know what gonna happen. Minimal TKO, betul. If it's happen. Because we're light heavyweight, right? Betul. Power puncher gitu loh. So, we never know. Round 1 what gonna happen. 2, 3, 4, 5. We never know what gonna happen. So, if it's happen, it's happen. But it doesn't happen, we're gonna go 5 round, make everyone smile and enjoy on our fight. And insyaAllah lah kita cuba buat kita punya fight best match lah insyaAllah. Of course. Tapi ada ingin melakukan hal yang sama nggak? Kejar TKO juga nggak? Macam saya cakap, if it happen, it will happen. Itu je. Sebab benda tu the timing. Everything is about timing dekat situ. Not 100% about power. You can knock anyone out. No. If your power, that fighter can adapt. So tak ada function pun, you go brawling all out full power, but dia boleh adapt everything. So like I say lah, benda tu kalau terjadi dan alhamdulillah, kalau tak terjadi kita akan go 5 round and make everyone fun. Okay. Adam, tapi statement TKO ini pertama kali keluar dari kamu, minimal TKO. What makes you confident? Apa yang membuat kau percaya sekalikah dengan power kamu atau bagaimana? Iya, karena selama saya sparring ya berakhirnya ya keduduk. Maksudnya lawan saya kalau sparring pasti going down and everything lah kayak gitu. Jadi kenapa saya ngomong gitu? Karena yang saya lihat setiap saya sparring selalu berakhir dengan seperti itu. Gitu. Okay. Any response to that? Maybe you gonna say saya itu je. So tak apalah. Anything like even though dekat gym pun kalau nak kata pasal sparring, saya pun sparring, I beat everyone at my gym. Rather than my 2 brothers lah, they f*** me up, but but rather than that, everyone I go spar and I dominate everyone. But we don't know what's gonna happen. So yang paling penting kita sama-sama train. Lepas habis ni, saya balik Malaysia, dia balik tempat training dia. We will train harder for this last 1 month and let's showcase our skill lah later on. Okay. So you are saying gelanggang dan sparring is a different thing? Different, so much different. As a coach, I'm telling you guys, he's a coach as well. So much different. Okay. Ardam, masih dengan statement minimal TKO. Jadi maksimalnya apa nih? Ya pasti knockout. Maksimalnya pasti knockout kalau minimumnya TKO. Ya. Knockout. Tapi prediksi saya ya kita nggak tahu ya Bang Nidal ini defense-nya seperti apa. Kalau dia bagus ya kemungkinan bisa decision. Tapi ya kita lihat nanti aja. Tapi biasanya rata-rata ya itu knockout. Gitu. Lights out. Ya seperti biasa lah. Gitu. Ini respons Bang? Last saya KO boxing, betul. With zero training. Degil. Zero training? Zero training. Degil. Stubborn.
Sebab Jordan Boy dah kata pull out. I say no because this is my friend event and I got knockout. Betul. First and second round it was fun fight. Last round masuk lights out for me. My first time in my life. So First time in your life? yeah, first time in my life. And I never give any that statement like I telling you, never train to, I never told anyone, only for myself. But it's okay. We always learn. Learn Itu je. in the Sebab hard way, that day. that day I learn the hard way. Okay. Sebab degil. Sebab kadang-kadang kita coach, I accept like, oh tak apa, every day I kat gym, I teaching. No, teaching and training is two different thing. Tapi memang saya lihat Bang Nidal ini memang cocok sebagai pembimbing fighter sih kalau saya lihat. Sebagai pembimbing fighter? Iya, pembimbing fighter. Sebagai fighter? Dari jiwa, ya fighter. Tugas. Ya sebagai fighter juga bagus. Saya lihat fighter dia selalu tenang. Itu bagus. Cuman dia juga bagus gitu loh sebagai pembimbing fighter new generation gitu loh dengan jiwanya, kesabarannya gitu. Ya gitulah. Oke. Ardam, ini sedikit bocoran. Di podcast kemarin bersama Bang Nidal cerita bahwa dia ini bukan KO artis, walaupun bertanding di berat tinggi, bukan KO artis. Tapi we never know. Mungkin Bang Nidal itu cyborg, we never know. Nah, Bang Nidal bilang dia bakal bawa kamu ke ronde panjang. Bang Nidal lebih banyak pengalaman. Good. Dan kamu sendiri nih, apa persiapan kamu kalau itu bisa terjadi? Kamu dibawa ke ronde panjang. Ya udah, let it happen aja. Tapi ya dia missionnya akan bring me to until the last round. Tapi my plan is before the last round. So we will see lah. See what happen lah. Gitu lah. Tapi betul itu. Apa dia? Nak bawa sampai last round? Betul. Betul. Bukan cyborg, bukan apa. Tak, memang every fight, if you guys check all of my fight, I don't have knockout power. Jujur lah cakap, memang I never have knockout power, but I have fun on my fight. Drag, because every fight kita train hard for it. Some people, yes, maybe they fight for money, so they want to finish early and just go back home. But for me, every fight is where I learn. I love to learn because itu je tempat yang kita boleh dapat pengalaman sangat banyak. Sebab dekat gym, even though you are good at the gym, you spar so good, but you learn less. Because maybe because of respect and banyak lagi benda-benda lain. But dalam fight, you guys fighting. Your opponent is not respecting you. So every mistake you boleh nampak dekat situ. Your stamina, your footwork, your defense and your attacking as well. Sebab saya pun tak nak stop lagi. After this fight, ada fight lagi. Still gonna continue itu fighting. Nanti akan insyaAllah. menjadi pertanyaan saya nanti. Ya. Oke, tadi bilangnya paham. Nah, Bang Nidal, di podcast Bang Nidal cerita kenapa julukannya Joker, because you always smile and enjoy when fighting. Pertanyaannya, ketika tumbukan dari Ardam mendarat, Masih senyum. masih senyum. Wah, Masih senyum. good. Bagus. Not disrespecting, but that is who I am. Smell is sunnah, brother. Ya? Betul. Kamu sendiri Ardam, kamu percaya bahwa Bang Nidal akan tetap tersenyum ketika pukulan itu mendarat? Ya kalau mendaratnya ketika dia defense ya maybe smile. Tapi dimanapun semua professional fighter kalau pukulan terdefense pasti masih aman lah. Tapi kalau sudah masuk di titik sama juga kalau saya termasuk di titik yang benar-benar pas ya pasti saya nggak bisa smile juga kan. Betul. Oke. Jadi tinggal siapa yang pintar aja nanti di sini. Oke. Gitulah. Sekarang Ardam, kamu melihat kelebihan dari seorang Nidal King Joker ini? Ketenangan. Ketenangan. Calm. Saya pandang dia paling bagus dia tenang. Every situation if dia punya lawan pressure dia he's still calm lah. Itulah bagusnya dia. Okay. Because calm mind sees everything. You know. Correct? Yes. Bang Nidal, what do you think? Kelebihan dari seorang Uncle Kong? Okay, ini daripada words from people lah. He's a KO artist. He have power. He play inside game. So macam saya cakap, saya tak pernah tengok pun fight dia, but I know he train hard. I know he trains hard. He doesn't post much. because we follow each other, so he might post dia punya strength and conditioning, never post about boxing, so that's fine. But yeah, at the end of the day,
he's a good guy. He's a good guy as well. Sejujurnya, I tak tahu you 25. Oh, I yeah, thought saya you 25. are same as me, like okay, because the way he respect people is same like me. Sebab tu I cakap macam cara kita ni hampir sama. Like I know he have a family, he have a wife, he have kids, but he is so respectful towards everyone. So bila fight ni terjadi macam aduh mak, two same person fighting macam mana Two family men fighting. But yeah, we fight just for the ICB lah, itu je lah. Yeah. Okay. Nothing much rather than that. Oke, itu kelebihan Uncle Kong. Kalau menurut Bang Nidal, kekurangan dari seorang Uncle Kong. Setiap manusia ada kekurangan, tapi kekurangan itu datang daripada Allah. Right. Tak ada siapa pun nak ada kekurangan dalam diri masing-masing, dan I tak boleh nak cakap kekurangan seseorang tu. Oke. Kalau Uncle Kong mungkin? Ya seperti Bang Nidal ngomong sendiri sih, dia bukan knockout artis itu aja. Ya. Itu aja. So saya tahu saya akan rasa sakit dengan dia punya power, but it's okay. I will adapt that. I will adapt that. And still smiling. InsyaAllah. Dia still smile selagi tak tidur. Kalau saya tak tidur, dekat decision insyaAllah saya menang. Ya. Oke. Good. That's good. Oke, berarti we can say that if there is knockout, it's gonna be for Ardam. If there is decision, InsyaAllah. Nidal. Yes. pertanyaannya, Ardam, berarti kamu nggak bisa menang poin melawan Bang Nidal? Nggak bisa menang poin maksudnya? Kamu nggak punya kapasitas untuk mengungguli Bisa poin? dong, bisa dong. Jual beli kita. Oke. Dia jual, saya tak beli awal. Saya beli lambat sikit. Iya. Change the plan. Oke, change the plan. Fight Ya, IQ. we will see lah. InsyaAllah. Oke. Besok kalian akan bertanding untuk sabuk ICB dan bukan sabuk ICB nasional tapi internasional. Kalau apa international? Yellow lah? Ke still Still the white one? Ya. No, gold. Gold itu ketika internasional bertemu internasional. Oh. Ini oke. international? No, ini kan baru Masih diperbutkan ya. Oh, Oh, first time. oke. Ketika Aduh. men-challenge. Oke. Jadi ICB World. Oh. ICB World. Oke. Okay, faham. Nah, what does this belt mean for you? Very, ya benar-benar berarti sekali buat saya lah pastilah. Sebenarnya ya saya mau nunjukin aja sih sama netizen juga di Indonesia kan, kalau saya ini kembali dengan versi yang berbeda gitu. Versi yang lebih smart, versi yang lebih calm, versi yang lebih precision, ya gitulah. Itu sih yang saya tunjuk. Atas sebab Uncle Kong Adam cakap pasal netizen, just ini nasihat lah as a kita pun as a fighter, ada family apa semua. Don't let the netizen pressure us as a person juga, sebab they never know what we going through in our life. In our life, not about behind the scene, not about the fight. Orang tengok kita nak menang kalah je. Dia tak tengok life kita macam mana, our family macam you. Your mom is not, your mom is sick. No one knows about that. So kadang-kadang kita tak perlu langsung lah, for me not kadang-kadang, don't put any pressure at all about what people want to talk about us, because they are not the one who feeding food for our family. Correct. So that's the main reason lah. Itu just satu nasihat je lah as kita man to man. Oke. For you, Bang Nidal, what does this belt mean for you? Okay, jumping into influencer life is so much different. Okay, so dalam family saya sepatutnya yang paling famous adalah Rania. Started with Rania. Before TikTok and before everything. So it started with Musically same. And then come Jordan Boy, because he went into one championship. Alhamdulillah, rezeki dia before this. And then Putra in Beyond. So I was the last person sepatutnya. Always last. Saya suka just to be a brother. I don't want to be more into public. But rezeki daripada Allah, Allah nak letak kita dekat sini. And betul, so much different bila duduk dalam live influencer ni. Dia kalau orang tu jenis yang hati tak kuat, mudah termakan kata-kata netizen, you will always stay in your room and put yourself down. Yes, correct. So bila dah ada peluang macam ni, alhamdulillah sangat-sangat happy lah kita dapat main ICB. And this is straightforward for me and for him. Kalau siapa-siapa menang, saya tak nak kita stop. Saya nak kita continue fighting for that belt higher and higher and higher. Sebab kita tak nak apa jadi dengan Aisyah dengan Fadli. Lepas Fadli menang, diam macam tu je. Minta maaf saya cakap pasal benda ni, but I mean like, you want it to grow. Sebab kita sama-sama nak benda tu improve. Yes. You want to be the best, you need to fight the best. That's part of life as well.
So kalau you fight, you menang and you diam, there's no function you winning that belt. Yes. Better form first, Correct. don't ever accept that fight. It's not about exposure. You already famous, why you nak expose lagi about fighting? So kita sebenarnya fight benda ni untuk go further, not Yes. only to stay at where you are. Itu je. So macam saya cakap dengan Adam, saya menang ataupun Adam menang, I hope kita sama-sama go further in this influencer boxing life, insyaAllah. Amin. Betul sekali, seperti yang disampaikan oleh Bang Nidal. This belt is not a sign of victory, but a sign of duty. Ya. Nah, Ardam, jika kamu menang nanti, kamu siap untuk mempertahankan sabuk untuk title defense? Siap dong. Siap. Ya. Kalau memang amin ya, kita aminkan. Kalau memang saya menang, kasih saya 1 bulan aja. Kita fight lagi, ayo. 1 bulan ya, jangan 1 minggu, 1 bulan. Happy for that. Ya karena saya ya beda ya. Saya punya rasa sama Bang Nidal itu beda. Bang Nidal ini udah senior yang udah berkali-kali tanding juga, dia punya rasa always want to fight itu nggak terlalu kayak kita yang fighter muda gini lah. Ya you know. Faham, betul. Beda, different. Cuma- Kalau saya ini masih yang let's go. Ya. Cuma the reason why I'm fighting back right now is because of my kid. Ya, Sejak ya, ada anak, same. dia jadi macam, I'm not gonna stop. So that's the main reason right now, every single day I train, just because I want my kid to be happy for me. So that's why. So even though if I pula yang menang, I'm still not gonna stop. He say 1 month, if they say 2 week notice, I'm still fighting insyaAllah. Oke. Nah, tadi sempat dimention sama Bang Nidal, kalau Uncle Kong ini cuma posting strength conditioning. Nah, pertanyaannya, Uncle Kong, kenapa tidak menunjukkan latihan kerasmu itu? Ya, kita berdasarkan melihat story-story Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka perang itu ya pasti strategi selalu disembunyikan, tidak boleh. Strategi itu private gitu. Oke. Tapi benar, beliau bilang benar, saya seringnya esensi aja. Padahal latihannya kayak orang gila juga. Kan masuk kelas Brian. Saya jujur, saya itu hancur juga dipukulin di Bali itu sama fighter-fighter profesional. Wah, cuman buat ini ya kita lihatlah, insyaallah. Intinya saya nggak ada niat untuk nyakitin Bang Nidal. Intinya aku cuman mau jalanin bisnis aja di sini buat masa depan saya kan. Oke. Macam kita cakap lah, benda tu semua atas gelanggang saja. After that, mungkin if I win or he win, mungkin we're gonna be sparring partner for each other, helping each other to grow more. Boleh. Karena sudah banyak juga contohnya. Ya. Oke, sekarang gue kasih kesempatan buat kalian bertanya ke satu sama lain. Mungkin dari Ardam dulu, bertanya untuk Bang Nidal. Oke. Bang Nidal, ini pertanyaan saya buat antum. Apa planning setelah fight di Beyond ini? Apakah antum fokus take care of your family, atau lanjut lagi sebagai fighter, atau fokus ke adik-adik, brothers kayak Bang Jordan Boy, Putra Abdullah, gimana? Okey, selagi tubuh badan masih sihat, masih lagi akan berlawan. Itu nombor 1. Nombor 2, memang fokus saya adalah pada family dan adik-beradik saya. Sebab tanpa mereka, siapalah kita takkan ada kat sini. Tanpa support diorang, mungkin kita pun takkan face off, and saya pun takkan kenal this sport sebenarnya unless Jordan Boy went to Muay Thai gym for the first time. And dalam masa yang sama, this is a business as well. So this is where I get money to survive. My own business, clothing brand juga to survive. So selagi kita boleh ada 2-3 tempat untuk cari duit, kenapa kita tak cari duit? So selagi benda tu masih terbuka, tubuh badan masih sihat, I'm still going further lah for it. Oke. Sekarang Bang Nidal, any question for Ardam? Kenapa accept lawan saya? Mesti sebab saya boxing lemah kan? Enggak, bukan. Saya itu bukan, wallahi enggak kayak gitu. Saya itu kalau misalkan antum bilang kalau saya accept bahwa antum boxingnya gini-gini, buktinya kemarin saya accept juga yang lebih hebat ya kan, betul ya. Saya itu salah satu ya bisa dibilang saya jujur, be honest, saya influencer yang nggak pernah milih lawan. Saya cuma ngikutin dari Mr. Presiden, kamu lawan ini, udah saya profiling dikit, udah saya persiapin aja. Sisanya kita serahkan ke Allah. Saya cuma gitu aja. Itu aja sih, nggak ada kayak gitu. No worries, it's just a question, no worries. Oke.
Tapi Bang Nidal berkata seperti itu, apa Bang Nidal sendiri merasa boxing abang kurang? Are you okay? Ya, good. So macam dibilang atas pengalaman hari itu masa press con, Adam pun cakap saya terlalu banyak pengalaman. Saya kata betul. Kalau kata kickboxing, Muay Thai, I will easily fight him. Easily finish him because that's where the pengalaman are. Okay. But to go into boxing, I cannot kick you, I cannot knee you, I cannot throw you. It's only hands. So different. I mean like apa orang cakap, experience lah, jauh beza lah, jauh, sangat-sangat jauh. So when I'm fighting boxing, I'm still a newbie. I put myself as a newbie because I need to learn a lot of stuff. So that's why lah I cakap dia macam tu. Itu je. Okay. Ardam, any more question for Bang Nidal? Tidak ada sih. Cuman advice saja. Kalau advice saya sih ke Bang Nidal ini, sebaiknya kalau untuk karir fight-nya, ini bukan saya mengatur antum ya, maksudnya just advice saja. Ya kamu sudah bagus lah menjadi leader of your family lah, untuk fokus ke saudara-saudara. Saya rasa ya fokus ke family aja, anak-anak, istri dan lain-lain. Soalnya kamu punya mindset itu leadership banget gitu. Faham. Jadi kamu bisa fokus ke mereka semua. Faham, betul. Tapi itulah, macam mana kita nak expose more ourselves, sometimes we need to take the risk. Like this lah, macam mana saya nak kenal awak. Betul. Even though you are a good businessman, you are a good fighter as well. Kalau saya tak pernah menceburi benda-benda macam ni, saya tak akan kenal orang-orang yang penting, orang yang bagus. Okay. Like, I'm happy to know him as well because he's so humble. I kenal dia, umpama saya letak satu cermin, me and him is the same person. Umpama macam tu. We are too, macam mana, respect towards others as well. We don't put others down. We support each other. You are Indonesian, you are Malaysian, I'm still supporting you. You are a human being. Kau pun daripada tanah juga, benda yang sama je. So thank you for that. But insyaAllah, like I said lah, kalau tubuh badan ni dah tak mampu untuk adapt benda-benda tu lagi, then insyaAllah I will stop. But selagi mampu, I will go further lah. Sebab my project is toward my kids lah later on. So few more fights maybe for them, and then cukup lah. 22 November masih mampu. Masih mampu, belum lawan lagi. Oke. Tadi Uncle Kong sudah memberikan pesan. Sebelumnya Bang Nidal masih any more question for Ardam? Tak ada. It's just kalau nak pesanan pun, not only for us, for everyone as well, for every all the fighters, please tolong jaga diri masing-masing. I know everyone wanna win. Benda paling paling penting semua orang nak menang. Tapi don't overtrain, don't kill yourself, don't get too excited to fight until you injured yourself. So kita sama-sama nak masuk gelanggang tu dengan dalam keadaan yang sihat. Enjoy the war. Okay, sebab war kita ni bukannya guna pisau, bukannya guna apa-apa. We are just using our limbs. And go out dengan dalam keadaan yang sihat lah, insyaAllah. Itu je for me. Amin. Okay. Secara tidak langsung, Bang Nidal juga berharap Uncle Kong tetap sehat sampai tanggal 22. Semua Bukan sampai fighters. tanggal 22, sampai 21. Sampai bila-bila. Semua. Betul. Luar biasa respect-nya. Oke, kedua fighter sudah saling memberikan pesan ke satu sama lain. Sekarang pesan untuk penonton di rumah, fans, pendukung, haters, siapapun. Pesan saya buat teman-teman yang udah support saya, ini terutama especially for all my family, buat Umi juga, istri, anak-anak, minta doanya, kita akan berjuang buat negara. Saya akan berikan semaksimal mungkin yang saya punya, yang saya pelajari untuk memenangkan dan mendapatkan sabuk ICB belt. InsyaAllah. Bang Nidal, silakan. Okay, so saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua fans. So kita beyond dah ada worldwide. So I think it's not only Malaysia and Indonesia, including worldwide juga. Kita sama-sama kan doakan fighter semua sihat untuk datang bertanding. Betul, masing-masing ada target masing-masing. Masing-masing nak team masing-masing menang. Kita sama-sama doakan mereka sebab tanpa doa korang, mereka just datang dengan harapan mereka sendiri. So no more talking bad about any kind of fighters, guys. Jangan include family yang mengatakan apa-apa yang tak baik. Support siapa yang korang nak support. Menang kalah itu nombor 2 sebab no one wanna lose on a fight. So please
if you love that fighter, just support them. Don't talk about their opponent or whatever sebab we never know what gonna happen. Maybe today is your day, maybe next time is not gonna be your day and you guys akan menampung benda-benda yang korang tak patut tampung. So, saya doakan everyone selamat and insyaAllah pada tanggal 22 kita akan have fun and sama-samalah. Part saya mendoakan tim Malaysia menang lah. Oke. Good. Itu tadi face to face Ardam Uncle Kong Mahmud versus Nidal King Joker yang akan bertanding di Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka yang disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan 22 November live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan. Thank you Ardam. Thank you. Good luck. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Thank you Bang. you. Good luck. Thank you Bang Nidal. Thank you so much. Good job. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.